अस्सलाम वालेकुम। आज की टॉपिक ये है कि हम दुनिया के कामयाब तरीन लोग बन सकते हैं या नहीं। अगर बन सकते हैं तो कैसे बन सकते हैं, अगर नहीं बन सकते हैं तो क्यों नहीं बन सकते। ये आज हमारी टॉपिक है, इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इस हवाले से जब हम सोचते हैं, जब भी इंसान सोचता है, सबसे पहले जो मशहूर लोग होते हैं उनके नाम आते हैं उसके जहन में, और कभी जहन में ये भी आता है कि काश अगर मैं इस तरह होता। मिसाल के तौर पर अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो न्यूज़ में आप वज़ीर-ए-आज़म देखते हैं, सदर देखते हैं, वज़रा देखते हैं, या कुछ बड़े लोग देखते हैं, साहबी देखते हैं, तो आपके जहन में ये आते हैं कि ये लोग तो भी हमारी तरह लोग हैं, कभी हम लोग इस तरह भी बन सकते हैं या नहीं बन सकते। इसी तरह फिर दुनिया के हवाले से अगर आप देखते हैं कि दुनिया में बहुत से बड़े लोग हैं जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जैसे कि आइंस्टाइन, एडिसन, न्यूटन, और मिसाल के तौर पर जैसे नेल्सन मंडेला, और बहुत से लोग हैं जो आपके जहन में आते हैं कि ये आप जो नाम सुनते हैं तारीख़ के हवाले से या मौजूदा जो हमारी प्रेजेंट जो तारीख़ है, तो इस हवाले से आपके जहन में ये चीज़ें आती हैं। या कुछ बड़े सीईओज़ है जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, जैसे बिल गेट्स या एलन मस्क वगैरह है। तो इस तरह से जब आप देखते हैं, या पहले ज़माने में हम लोग जब ये फ़िल्मों का ज़माना था, हम लोग फ़िल्म देखते थे, या दूसरे आप देखते हैं इंडिया के हवाले से भी हम लोग देखते हैं ये बड़े अदाकार हैं इनके, अपने शाहरुख खान या सलमान खान या आमिर खान, या कोई भी आप किसी मिसाल के किसी मौलवी का नाम देखते हैं, आप किसी मौलवी का नाम सुनते हैं, जैसे तारिक जमील साहब या और बड़े माशाल्लाह लोग जो हमारे मुल्क में भी है। तो इस तरह जब कभी जहन में आते हैं कि काश इस तरह मैं भी होता था, तो ये सवाल आते हैं हमारे जहन में अक्सर, और हर शख्स के जहन में ये क्वेश्चन आते हैं। तो आज का क्वेश्चन भी यही है कि क्या हम इस तरह बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो इस हवाले से मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। एक नर्स थी, उसके एक बच्चा था, हस्बैंड उसका नहीं था, तो ये जब ये काम करती थी हॉस्पिटल में, तो ये बच्चा जब जाता था अपनी वालदा के साथ, तो वहाँ पर देखता था कि डॉक्टर्स होते थे, तो इसके जहन में ये आया कि मैं इंशाल्लाह बड़ा होकर ये एक डॉक्टर बनूँगा। तो उसी हॉस्पिटल में एक दिन प्रेसिडेंट आया था उनके हॉस्पिटल में। तो इसने जब प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल देखा कि ये तो इनसे भी बहुत बड़ा आदमी है, इतना प्रोटोकॉल के साथ, इनके साथ इतने गार्ड्स वगैरह हैं, तो इस बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं यही आदमी बनूंगा जिसके साथ ये प्रोटोकॉल हो रही। तो ये प्रेसिडेंट था, तो इसके ज़हन में यह कि मैं प्रेसिडेंट इंशाल्लाह बनूंगा मुस्तकबिल में। और आखिर में फिर वो बच्चा एक प्रेसिडेंट बन गया उसी मुल्क का। उस मुल्क का नाम है USA, और प्रेसिडेंट का नाम है मिस्टर बिल क्लिंटन। मिस्टर बिल क्लिंटन 2000 से पहले ये USA का प्रेसिडेंट था। तो ये उनकी कहानी थी। तो कहने का मकसद ये है कि आज की जो टॉपिक है इससे रिलेटेड है कि जब हम सोचते हैं तो आखिर हम वही बन भी जाते हैं, लेकिन अक्सर जब हम लोग सोचते हैं और इस पर हम लोग अमल नहीं करते, बाद में जब देखते हैं कि नहीं, हम तो ये नहीं बन सकते। जैसे इस बच्चे ने कहा कि मैं प्रेसिडेंट बनूँगा, तो एक दिन ये बन गया। किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम नहीं बन सकते हो, तुम एक नर्स की बेटे हो, तुम कैसे बन सकते हो, लेकिन ये बन गया। तो यही एक नेचर के एक लॉ है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, उस ज़माने में जब हम फिल्म देखते थे तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की फ़िल्म देखते थे और सिल्वेस्टर स्टैलोन की फ़िल्म देखते थे, तो हमारी ज़हन में ये आता है कि काश हम यही बन जाते थे। सिल्वेस्टर स्टैलोन का जो कहानी है वो भी इसी तरह है, यानी रेमो के नाम से ये मशहूर है। जब ये गाँव में एक आम लड़का था, तो इसके ज़हन में एक दिन आया कि मैंने एक एक्टर बनना है। तो ये चला गया हॉलीवुड, वहाँ पर प्रोड्यूसरों से बात किया है कि मैंने एक्टर बनना है, तो सब ने उसको रिजेक्ट किया है कि भाई तुम नहीं बन सकते हो। तो ये मायूस होकर मतलब एक के पास गया, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास, पता है कितना ये प्रोड्यूसरों के पास गया। आखिर में ये मायूस हो गया, वापस चला गया अपने गाँव। तो वहाँ पर लड़के इस पर हंस रहे थे कि तुम तो एक्टर बनना जा रहे थे, तो क्या हुआ। तो ये वापस चला गया गुस्से में आकर हॉलीवुड। वहाँ पर फिर इसने ट्राई शुरू किया, और आखिर ये किसी फ़िल्म में, रॉकी फ़िल्म में इसको फर्स्ट चांस मिल गया। तो इस फिल्म में इसको चांस मिल गया और आखिर ये एक्टर बन गया और इंटरनेशनल एक्टर बन गया। तो मकसद यही है कि जब भी आप सोचते हो, अगर आप उस पर अमल करते हो, चाहे आप बिज़नेस के हवाले से हो, चाहे फ़िल्म के हवाले से हो, चाहे कोई किसी मज़हबी हवाले से आप स्कॉलर बनना चाहते हो, या अगर आप सियासतदान बनना चाहते हो। मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल
اب علامہ اقبال کی کہانی ہے. تو یہ ایک لڑکا تھا, مدرسے میں پڑھ رہا تھا. اس کے بعد پھر اس نے اسکول میں بھی پڑھنا شروع کیا اور آخر میں ایک اسکالرشپ لے کر چلا گیا لندن. وہاں پر اس نے فلاسفی میں پی ایچ ڈی کیا تو علامہ اقبال بن گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی بندہ کوئی سوچتا ہے, ارادہ کر لے سوچنے کی, جب بھی بندہ سوچتا ہے تو اس کے بعد پھر لا آف اٹریکشن کے ایک جو قانون ہے اس کے تحت آخر بندہ وہی بن جاتا ہے. لیکن ہم لوگ ڈرتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ شاید نہیں بن سکیں گے. تو اسی حوالے سے جیسا بزنس میں بھی اس طرح ہے, جتنے بھی آج کل آپ کے جو بزنس بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں خاص طور پہ انٹرنیشنلی, یعنی بل گیٹس سے لے کر ایلن ماسک اور مارک زکربرگ اور جتنے بھی لوگ ہیں, یہ سارے عام لوگ تھے. جب بیزوس ایک عام شخص تھا, صرف انٹرنیٹ پہ اس نے کام شروع کیا اور کرتے کرتے آج دنیا کا دوسرے نمبر پہ بڑا آدمی بن گیا, یعنی پیسوں کے حوالے سے. اس طرح سے ایلن ماسک بھی اس طرح ہے, عام شخص تھا. اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں. بل گیٹس خود ایک عام لڑکا تھا. اس نے سوچا کہ میں دنیا کا امیر آدمی بنوں گا اور اس کے بعد پھر میں اپنی دولت خیرات بھی کروں گا. تو اس کے بعد یہ ہوا اس طرح, دنیا کا امیر آدمی بن بھی گیا اور دولت خیرات بھی کر رہا ہے. تقریباً $30 بلین اس نے ابھی تک خیرات کیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب ہم لوگ کوئی بھی سوچتے ہیں تو ہم دنیا کے بڑے لوگ بھی بن سکتے ہیں. صرف ہمیں کہنے والا کوئی بندہ نہیں ہوتا ہے کہ تم بن سکتے ہو. پہلی رکاوٹ ہماری کیا آتی ہے؟ سوچ. ہم پہلے سوچتے نہیں ہیں. سب سے پہلے تو ہم لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں. اگر ہم سوچ لیں پھر ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ نہیں بن سکتے. یعنی مطلب امریکہ میں ایک شخص رہ رہے وہ بن سکتا ہے لیکن میں نہیں بن سکتا ہوں, یا اگر کسی اور ملک میں رہ رہے وہ بن سکتا ہے میں نہیں بن سکتا ہوں. پازیٹیو تھنکنگ بہت ضروری ہے. نمبر 1 پہ آتا ہے پازیٹیو تھنکنگ. تو اس کے بعد جب ہم لوگ پازیٹیو تھنکنگ پہ آ جاتے ہیں, یعنی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ واقعی ہم لوگ بن سکتے ہیں, تو اس کے بعد دوسرا آتا ہے بلیف, یقین. ہمیں اپنے آپ پر یقین بھی ہوگا. سب سے پہلے ہم کو اپنے آپ پر یقین ہوگا. اگر ہمیں یقین ہوگا تو دوسرے لوگوں کو بھی یقین آ جائے گا. تو یقین ہونے کے بعد جتنے بھی دنیا کے بڑے لوگ ہیں سب کو اپنے آپ پر یقین تھا. سب کو یقین تھا. کسی ایسے شخص کو آپ بتا دے, آپ اسے انٹرویو لے لے کہ آپ کو یقین نہیں تھا کہ آپ یہ بن سکتے تھے, تو بولے کہ نہیں مجھے یقین تھا. مجھے نہ بننے کا کوئی یقین نہیں تھا, مجھے یہ یقین تھا کہ میں بن سکتا ہوں. تو اسی حوالے سے جتنے بھی یہ لوگ ہیں, چاہے کوئی بھی آپ نام لے لیں, مثلا نیلسن منڈیلا آپ دیکھیں, ایک شخص اٹھ گیا, اپنے ملک کو آزاد کر لیا, اپنی ساری زندگی جیل میں گزارا, لیکن آخر جب کہتے ہیں یہ جب جیل میں ہوتا تو یہ اپنے آپ کو پریزیڈنٹ کہتا تھا کہ میں اپنے ملک کا پریزیڈنٹ بنوں گا. آخر میں یہ اپنے ملک کا پریزیڈنٹ بن بھی کیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم لوگ سوچ لیں تو ہم لوگ وہی بن سکتے ہیں. تو آج کے جو ٹاپک ہے اسی حوالے سے جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جتنے بھی ہمارے عام لوگ ہیں, اگر ہم کوئی بھی سوچ لیں, چاہے بزنس کے حوالے سے ہو, چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, چاہے کوئی مذہبی ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, سب سے پہلے آپ نے سوچنا ہے. سوچنے کے بعد پھر آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد پھر آپ طے کرنے کے بعد آپ کو یقین ہونا چاہیے. یقین ہونے کے بعد پھر آپ پلاننگ کریں. پلاننگ کے بعد پھر آپ کو ایک ویژن ہونا چاہیے. یعنی ویژن کی یہ مقصد ہے کہ آپ بار بار ایک چھوٹی سی فلم اپنے ذہن میں دہرائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. جیسے کہتے ہیں محمد علی جو بہت بڑا باکسر تھا, وہ کہتے ہیں کہ اکثر وہ ذہن میں یہی کہتا تھا کہ میں چیمپئن ہوں. جب یہ چیمپئن نہیں تھا تب یہ کہتا تھا کہ میں چیمپئن ہوں. تو اسی اس کو کہتے ہیں آٹو سجیشن. یعنی اس اپنے ویژن کو بار بار اپنے ذہن میں ایک چھوٹی سی فلم کو بار بار دہرانا, اس کے بعد اپنے آپ کو صلاح دینا. یعنی آٹو سجیشن اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بار بار صلاح دینا کہ میں یہ ہوں. تو اسی حوالے سے جب ہم ان سب پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا کے بڑے لوگ بھی بن سکتے ہیں.